oras hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong ni try ko mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Camel, sukang puti, susuan mo palaman. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto. Salami. Wako kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Ingon ko, hoy, salamat din sa liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Davao City, mag 76. Ginama sa seed. ACS Quatta Extravaganza. ACS Quatta Extravaganza. Ani ana usab ang ACS Kwarta Extravaganza 2025. Dobleng kalipay o dobleng papremyo. Ayaw palabya ang kahigayunang makadaog og cash prize nga 3,000 pesos sa weekly draw ug malabong 200,000 pesos sa grand draw nga hatod kaninyo sa RMN IFM stations nationwide ug ACS Manufacturing Corporation. Bisita na sa DYHP IFM Cebu Station sa ground floor Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Cebu City aron ihog ang inyong mga entries. Alang sa kompleto detalye, tanaw ang poster sa ACS Kwarta Extravaganza FB page, station's FB page ug ang among website nga rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025. Per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. ACS Quatta Extravaganza. ACS Quatta Extravaganza. Mapagpasalamat. Katangiang Pilipino mula sa puso. Pagpapamalas ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Isang pagpapahalaga sa mga kabutihan at tulong na natanggap sa ating buhay. Salamat po. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo. Unang Tesalonica 5:18. Mapagpasalamat. Ikaw ay M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya.
para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS.